سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتي حبريتات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمغوار دما بيتسب كتكونن بمعدام حزي نابتم نحز زبطحنا قدست معبالتات كنسجر مكلخلي سراويت إثيوبيا ناب تግራይ كأتي زبل حبريتات عاد حسوتي كتبل أب مقالز مدبرة دمصو يعني التلفزيون حبينا لهم اتا تلفزيون ناب حبريتا قدم كبل تجمره ابز سمونون كم بحدو يزغصل زلو زبلتو سراويت مكلخلي إثيوبيا ناب تግራይ كأتو بريزيدنت تግራይ صويع مزبل كونه تباهيلو حزبن مدنغارن مزبعن زنزح زلو زتطامم نغغوي حبريتاني كتبل يا غليطاتو زلام بصفه بريزيدنت تي غزيام محدار قدم حزي بمنገድ فيسبوك ابيلو اب زرغخ مغلصي غزيام محدار تግራይ سراويت مكلخالي إثيوبيا أب كامبتات سمين إذن خسفر كم تسمع مع تجيرو حبريتا يزرقح كم زلون بمتقاس أتحبريتا فصوم حاسوتي دمايل والله أبمنقو مجلس فيدرال نحوحات تبالي حزلو وطرين أب كالو زور كينات كي يمرح شغلو تاب سفن اللوان تبيت صحفات نز مجلس زوج خينو مجلس فيدرال سراويت مكلخال ناب تግራይ نخاتو نجزام محدار تግራይ كم زفلت أزقلت حبريتا تاب محبرة ومرخبتات تزرقح والله تلفزيون دمسو يعني بقدعة تحزي كم بحدوش زنزح زلو حبريتا فصوم حاسوت مخانو كاب فلفلاتي أرجعيتهم كتبل زحبرت كوينام قدم كبل جزام محدار تግራይ بز قداي جوب مبريه يبلو كم زنبرن تقلتو فلفلاتام حزون تزبل يسلتهم يوم زغصل زلو كتبل دم عقليت عزلام بمسرته حبر السب كاب أجندو نخوص أكل نيت خانيل كاز جبر نايم زبع استراتيجي سلت سلزخانة تتعممن جوجي حبريتان كدنا جرن إذني كهب يبلون كتبل عقليت عم حوحتها بزغربا وان استفدت ما جونتن متفنان النسيبو بوجنا دي سابان بتግራይ زنت أصر حدش وتهدرو مدلاوي جبر كم زلخ يخصص أنحيهم منجستو إثيوبيا حزد ما متنا سفيه نياتوار نسراويتن منكسقاس بمغوار غزيفو تهدرو عقمون أب تግራይ بمصقع ناب كالو زور دماو كيناتن مأتاو دما أب مهندا يركب يبلتي كاب مقلز وصا مغلص حوحتن حزب تግራይን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከተግበር ከም ዝደልዩ ዘነት ፀረት ታውድብ እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘሎ ተሃድሮ መድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጠውሉ በመሰረተ ስምምዕ ናብ ልዝብ ክቶምበር ኣብ ካልእ ደማው ኩናት ከኣቱ ፍጹም ድሌት እየብለው እንደማይሎም በወገን ሕብራት ሀገራትን ሕብረት አፍሪካን ካሎት መሻርክትን ዝርከቦም ማሕበረሰብ ዓለም ክቃላሕ ንዝጸንሐ ምትሓሳስብታት በምን ዓደ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ግብራዊ ስጎምቲ ክወስዱ ሕወሓት ተማሕጺኖም صمدو سمين إثيوبيا نمفشال جزء كم زدلي تحبرو ظلام حبرات إمارات عرب دما مشمت جزء إثيوبيا إيرتران كتتعارق يتباهلهم عب إمارات مجشعت سنحة قدما يمنشتر أبي أحمد حاجز تكنولوجيا وارن كم زلو خينو ناي سمين إثيوبيا صمدو نمفشال من نوحن مراجح جزء كم زدلي محاتيتهم ظلام حدثات سمين حدقا سلطاني ميلو مزجمجمو قدما يمنشتر أبي أحمد نزي صمدو لفنتن نمفشال كم كندن إيرترا بلزب متعراق نفانو فليخا بموقع نتجارو بستلمد بوليتيكا بمتلالن كساب بوليتيكا مبرق أفريقيا زفلق زمي شمات كم زدلن كساب تلو متقعت زفلسن بميلان صمدو بمتاندليت حيلتات سمين كبتنو حيلهم كباقنن قدما يمنشتر أبي أحمد السرحلو زلو زعبا مخانيهم فلفلات زحبرهم حيلتات سمين مالتون فعنو سراوي تግራይን كمون حيلتات إيرتران بحبرت صمدو انتفتيرو منجس فيدرال 4 كيلو بزحاصر وان كقطاطر يخل زبل تحبريتام بانصارو صمدو زي مزوزن زي تلو من انتخينو ابلع لبهيره تግራይ ናይ ውርደት ዘመን خوني خلي تباهلو وني جمتعلام صمدو حمام رأسي 4 كيلو كم زخنان زاجيدو كينات نزيم ولع مصانح ملك بوليتيكا مبرق أفريقيا كوينو كم زلون يوم تنتنتي إزقلتو ظلام إسرائيل بجداء بجماعة بحري سوماليلاند وتادرو معسكر مهنا تشفاشر كم زلان بلع الإيرترا حدش زنت أثر السجعات بجيسو كم زلون يحبر لهم إسرائيل بقرب وان كم هجراف لطو محباسيبو جماعة بحري سوماليلاند استراتيجيكا وتادرو معسكر مهنا بوتا حساس مكيار تدالو كم زلا بلومبرج يحبرو زلام بلومبرج مسلسل سلطان سوماليلاند أبز كيرو سفيه كلام محتت إسرائيل كتمسرتو تحاسبو زلا وتادرو معسكر عب تقاموتو سوماليلاند نابك أيح بحري عب زركب كباب كم زركب يصابزي بزلام زوتن إسرائيل عب تحساس كلتوش نيسران حموشتن سوماليلاند كم هاجراف لوتو دحرم هوا إزمت زلام زدما تاريخ وسانة زبلت خوينام إسرائيل ون كابود بربران معرب عستات 100 كيلومتر رحيقو عب زركب بريخ بوتا معسكرن مسالة تان مهنات متنعتات
ከተካየደ ጸኒሓያ እትወታደሮ ማዓስከር ካብ ዓመት ትሑት የመን በባሕሪ 260 ኪሎሜትር ጥራይ ርሒቁ ከም ዝርከብን ነዚ ድማ እስራኤል ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ደቡብ ልዕሊ 200 ኪሎሜትር ከይተጓዓዘት ምንቅስቃስ ዓመት ትሑትን ከምኡውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ክትከታተልን ዕላማታቶም ክትሓርምን ከም ዝኽእላ ይዝንገር ዘሎ ውጅላ ዓመት ትሑቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስን ሂዝቦላህን እንኳ ሓያል መሓዛ ኢራን ኮይኑ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ክትሃንጾ ዘላ ወታደሮ ማዓስከር ድማ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ንዕጡቋት ሕቶ ከተጥቅዕን ከዳኽምን ክኽእላ ተባሂሉ ይግመት እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ማሕባ ስዒቡ ዘካየደቶ ወታደሮን ዲፕሎማስያውን ስምምዓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓውዲ ጽልዋ ክትስፍሕን ኣብቲ ዞባ ወታደሮ ህልዋ ትሕሉን ከም ዝኽእላ እውን ይግለጽ ኣሎ معبالنا يقتصل جنرال حيلتات الدعم السريع بالدرون تقاتل تبايلهم كاب غربا بتهاجرات تكنولوجي تتحابرن ميجور جنرال بحر جالي تباهله ازاز سراويت بمتقعت درون كم استقاتل ناي سودان مع خنات زينا يገልጻሉ ካብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ሰራዊት RSF ወይ ድማ ዳዕም السريع እትክብም ብላስን ዝፍለጥ ጀነራል ከም ዝተቀተለ እዩ ጸብጻበ ሱዳን ትሪቡና ረዲዩ ዘላም ሰራዊት ሱዳን ብዝወስዱ ዘሎ መትቃዕት ድሮን ልዕሊ 9 ወታደራውያን ተሽከርከርቲ ከም ዝቃጸለውን ዘፍለጡ ኮይኖም ኣብ ዳርፎር ተፈጸመ ዝመትቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ዶባት ውሑስን ምግባር ዝጀመሮ መጠነ ሰፊሕ ስርሒት አካል መሆኑ ጸብጻበ ሚዲያታት ሱዳንን ዝሕብራ ዘላም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራት RSF አባስ ወሳብ ዘዳለ ወታደሮ ማዓስከር በቀጥታ በኩናት ሱዳን ከም ዝተሳተፈ ሮይተርስ ቃልዮን ይሪዮም ለዓልወት ወታደራውያን መራርሓ ሂሜቲ በማብ አሜሪካ ማዕቀብ ተገይርሎም ኣብ ሱዳን ብዝፈጸመው ሰብአዊ ግብናት ተፈላለየ ሃገራት አውሮፓውን ማዕቀብ ከም ዝገብራሉ ዝፍለጥ እዮም መንግስት ኤርትራ በግደው መነስያትን መስዳዕን ገንዘብ ለመካብን ሓዱሽ አዋጅ ጤሳ መሬት ከም ዘውፀ ተፈሊጦም መንግስት ኤርትራ ነቶም ብሶንኩ ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱን ከርፋሕና ብራ ከሕልፎን ዝተገደዱ መነስያት ንምትላል ገንዘብ ለመካብን ዘዓለመ ተንኮል ንምትግባር ቀይድታት ቅድመ ኹነት ዘሎ አዋጅ ጤሳ መሬት ከም ዘውፀ ይሓቢሩ ዘሎም ትሕዝቶ ናይቲ በመንገድታትን በህግደፍ ዝምውለን ማሕበራዊ መራኸብታት ከማዕቢ ብስራት ኮይኑ ተዘርጊሑ ዘሎ አዋጅ ጤሳ መሬት ንኹሎም ካብ ኤርትራ ብዝሕጋው አገባብ ዘወፁ ዜጋታት መስርሕ ጎቦን ሕጋው ቀጥዕታትን ዘማሉ ከም ኩሉ ዜጋ ወፃ ግብአቶም ማሊኦም ጤሳ ከወስዱን ሓዱሽ ልቼንሳ ከውጹና ቀዲሙ ልቼንሳ ዝነበሮም ክሕድሱን መንግስት ኤርትራ ኣብዚ ወርሕዚ አፍቂዱ ከም ዘሎን ይገልጽ ተሓብሬታ ኣብ ኤርትራ ህግደፍ ንነዊሕ ዓመታት መሬት ጤሳ ከይዕደልን ሓድሽቲ አባይቲ ከይስራሕን ከይጽገንን ስለዝተኸልከለ ህዝቢ ብሕጽረት መንበር አባይቲ ክሳቀን ክጸሮ ዘይኽእል ክራይ ገዛ ክኸፍልን ስድራ ቤታት ኣብ ጸባብ ክፍሊ ተጸቃቂጦም ክነብሩና ገዲድዎም እዮም ኣብዚ እዋን ዚምባር ህግደፍ አውፂዎ ዘሎ አዋጅ ጤሳ መሬት ቀንዲ ዕላሙ ነቶም ኣብ ስደት ዘሎ ዜጋታት መንትን መንበር ገዛን ሸቀጥ መሬትን ክዕደል ናይ ጣዕሳ ወረቀት ክመልኡን ዘለዎም ገንዘብ ክነግፉን ዝተዳለወ መጻወድያ ከም ዝኾነ ይንገረሎም ኣብ ኤርትራ ሽምባይዶ ኣብ ስደት ዘሎ ዜጋ ነታ ቦሽታ ዓዲ ዝነብር ኤርትራውን ገደብ ግዜ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ አገልግሎት ከይፈጸመ ኣብ ትውልድ ዓዱ መስርሕ ገዛ ዝኸውን መሬት አይፍቀደሉን ይብል ተሓብሬታ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብህግደፍ ዝፍጸም ዝተባሃለ በደል ኣብ ምዕዳል ጤሳ ከይተሓፀረ ፍቃድ ነግዲ ሓሚሙ ኣብ ወፃ ዓዲ ብገንዘቡ ክሕከም ከምውን ምስክር ወረቀት ቃል ኪዳንን ትውልድን ኩፖን ድንኳን ሕድርን አለ አገደስት ጉዳያትን ምስ ሃገራዊ አገልግሎትን አባልነት ህግደፍን ቅድመ ኹነትን ስለዘሎም ዝተሓለኸ መልክዕ ክህልዎ ገይሩዎም ህግደፍ ነቶም ካብ ግዱድ ሃገራዊ አገልግሎትን ምሕያር ሞትና ገፉ ክስደዱን ዝተገደዱ አማይ ተሽሓት መንእስያት ሰብአዊ መሰሎም ዝኾነ መሬት ጤሳ ክዕደሉ ገንዘብ ክኸፍሉን ኣብ መጻወድያ ዘእቱ ቅድመ ኹነት ከማልን ምሕታቱ ዝሓላፍነታውን በደልን ኮይኑ ትቅድምሎሚ ኣብ ኤርትራ አባይቲ ክሰርሑን ትካል ክኸፍቱን አሽሓት ገንዘብ ክኸፍሉን ቦንድ ዝገዙን ኤርትራውያን አባይቶም ኣብ መፈጸምታ ከይበጽሕ ዝተረፈን ተወሳኺ ገንዘብ ክኸፍሉን ስለዝተገደዱ ኣብ ዕዳን ጓህን ዝኣተው ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ድማ ይዝሕበር ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ዘይግዛእ ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ኣሸምባይዶ ብሂወትካ እንከለኻ ዝዕደል መሬት ክትረክብ ሬሳኻ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ናብ ዓድኻ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከይግበረልካን እውን ምእጋድ ልምዲ ክብሉ ግዳያት ይገልጾም بخلق معبالة كاب مزجب جبن مرمرة كللات زرخبنا يو حبريتا خنكافلكم أبي إثيوبيا كلل سيداما كتما حواسان عمتات نجزع ودون قالون زعمت أبو نعد ملك معصر تفريدهم عزازي بوليس ممحدار كتما حواسا كوميشنر جيرما ماتيوس حبزها حبريتام
ተካለኝ ሻካ ዝተባሃለ ተኸሳሲ ኣብ ክፍለ ከተማ ቶሎ ቀበሌ ዳቶ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዞም ጓል 19 ዓመት ጓሉን ወዲ 13 ዓመት ወዱን ከም ዝዓመጾም ይገልጾም እቲ ሓላፊ ከም ዝበሎ ብኣቆጣጥራ ግዝ ካብ 2014 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2018 ንጓሉ ከም ዝዓመጻን ንወዱ ድማ ካብ 12 ክሳብ 13 ዓመቱ በተደጋጋሚ ከም ዝዓመጾን ይዝሕበር ተኸሳሲ ተካለኝ ሻንካ ንደቁ ዓዲዮም ኣብ ዘይትህልወሉ እዋን እናመረጸ ኣነ ነብስኹም ዝሓጽበኩም እናበለ ነታጓሉ ካብ ቅድመ 5 ዓመታት ጀሚሩ ንዓመፀ ከም ዝመፀን ንወዱውን ከምኡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ካብ 12 ክሳብ 13 ዓመት ክዕመጽ ከም ዝጸንሐን ተረጋጊጹ ዘሎ ይብል ሓበሬታ ተኸሳሲ ተካለኝ ሻንካ ኣዝዩ ዝሕፍርን አንጻር ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ደቁ ነዚ ነውራም ተግባር ፈጺሙ ክብል ፖሊስ ሓቢሩ ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ሓደ ማእኸል ነቲ ፖሊስ ዝለኣኾ ናይ ምርመራ መዝገብ ድሕረ ምግምጋሙ ድማ በመሰረት አንቀጽ 602 ዝባር 3 ከምኡውን 628 ሕጊ ገበን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸሙ ተግባራት ዓመጽን ጾታው ዓመጽን ገበን ግብረ ሰዶማዊነትን ዝኾነ አንቀጽ 631 ሕጊ ገበን ክስ ጠቂሱ ክስ መስሪቱ ጸኒሖም እዚ ጉዳይ ክምርምሮ ጸንሐ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ፍርዲ ከተማ ሐዋሳ ድማ ተኸሳሲ ተግባራቱ ኣብ ልዕሊቶም ህፃናት ዘስዓቦ ከቢድ ሓዘን ጭንቀት ፍርሕን ኣእምሮዊ ጉድኣትን ኣካላዊ ማሕሰይትን ኣብ ግምት ብምእታው ንዕድመ ልክዕ እዩ ማእሰርቲ ፈሪድዎ ዘሎ ተኸሳሲ ንዕድመ ልክዕ ጽኑ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ከም ዝተወሰነ እውን ኮሚሽነር ፖሊስ ግርማ ማቴዎስ ሓቢሮም ዘሎም በተመሳሳሊ ንበዓል ቤታ ዝቀተለት እውን 21 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዋሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል አምሓራ ከተማ ጎንደር ቀበሌ ሸዋበር ብኣቆጣጽራ ግዝ ብ16 ጥቅምት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ብዝፈጸመቶ ዘስክሕ ቀትለት ተኸሰሰት ወይዘሮ መሰረት ተፈራ 21 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዋሎም እታ ተኸሳሲት ፈለማ መደቀሲ ክፍሊ ገዝኦም ብዝተፈጠረ ባእሲ ንበዓል ቤታ አቶ ዳግማው ጋሻው ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዘውረደትሉ ይዝሕበር ድሕሪ ድማ በሽጉጥ ተኩሳ ከም ዝቀተለቶ ምርመራ ፖሊስ ረጋጊጽም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ብኣቆጻጽራ ግዝ ብ24 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየዶ መስርሕ ፍርዲ ድማ ዝቀረበ መርትዖታትን ሰነዳትን መርሚሩ ዋላ እኳ ቅድሚ ሕዚ ገበናዊ መዝገብ እንተዘይነበራ ክብደት እቲ ገበና ኣብ ግምት ብምእታው ግን 21 ዓመታት ክትቅየድ ፈሪድዋሎም አባል ባይቶ ኢራናዊ ንዩክሬን ዕላማ ክንገብረኪና ክብል ተሓኒዮም ኢብራሂም ዓዚዝ ዝተባሃለ አባል ባይቶ ኢራን ዩክሬን እስራኤል ሰባል ወነፈርቲ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ደገፍ እንተይባታ ምስ ኢራን ኩናት ከም ዝጀመረት ትሕሰቦ ይብል እቲ መግለጺ ዓዚዝ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ኢራን አንቀጽ 51 ቻርተር ሕብራት ሃገራት ክትጥቀም ይኽእላ ይብል በመሰረት እቲ አንቀጽ ርእሰ ምክልኻል ሕጋዊ ኮይኑ እታ ተጥቃዕ ሃገርካ ሕጋዊት ዕላማ ክትቁጸር ትኽእል እያ ክብል ተሓኒዩ ዘሎ ኢራን ዓመታት ሓንቲ ካብተን ደገፍቲ ንሩስያ አንጻር ዩክሬን ኣብ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኮይና ሻሂ ዝተባሃላ ሰባን ወነፈርትን ካለ ኣጽዋርን ንሩስያ ክትባ ጸኒሓ እያ ሩስያ ነዘን ሰባል ወነፈርቲ ኢራን በተደጋጋሚ ንከተማታት ዩክሬን መደብራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን መውቃዕቲ ተጠቒማትለን እያ ትራምፕ በግዶ ንተኽሲ ንምቁራጽ ምስ ኢራን ዝርርብ ክጅመር ዝብል በመሻርክቲ ሃገራት ንዝቐርብ ሓሳብ ነጢግዎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት ኢራን ደው ንምባል ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምጅማር ንዝገበርዎ ፈተነ ከም ዝነጸጎ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ዘተፍልጦን ዘሎም ሰለስተ ፍልፍላት ብምጥቃስ ጸብጺ ይብሎም ኢራን በግዳህ መጀመርታ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ደው ከይበለ ተኽሲ ደው ምባል ሓሳብ ከም ዘይተቐበሎን ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቕሱ ክልተ ላዕለዎት ፍልፍላት ኢራን ይሕብሮም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝነበረ ዝርርብ ትሽምግል ዝነበረት ኦማን ዳግማይ ዘተክሉ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈትነት ዝግለጽ ኮይኑ ይኹን እምበር ዋይት ሃውስ ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትዛተ መደብ ከም ዘይብላ በንጹር ኣፍሊጡሎም ትራምፕ ወታደራዊ ዓቕምታት ኢራን ንምድኻም ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ክቕጽል ከም ዝደልዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘተ ኣየገድሰናን እዩ ነቲ ጀሚርናዮ ዘለና ተልእኾ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንቅጽሎ ኢና ክብል ይገልጹ ዘሎ ካለ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ማለት እውን ስርሒት ቅያው ቁጥዕ ወይ ድማ ኢፒክ ፊውሪ ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ኣሎ ድማ ኢሎም ኣብ መጀመርታ መዓልታት ኩናት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ጎንፂ ንምህዳእ ምስ ኦማን ከም ዝተዘራረቡ ዝግለጽ ኮይኑ ሕዚ ግና ክልቲኦም ወገናት ነዚ ጎንፂ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘይብሎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካልእ ፍልፍል በተመሳሳሊ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ኢራን አሊ ላሪጃን ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አባስ አራግቺን ምክትል ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጄዲ ቫንስን ዝሳተፈ በመንጎኝነት ኦማን ዘተደልዮም ከም ዝነበሩ ይሕበር ዝኸበርኩም ንዝኸበርክን እንተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ሰናይ ምክታልኩም ነመስግን ሰላም በብዘለኹም ንዓኹም ይኹን